آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے، اور چاروں صوبوں کے جو باسی ہیں انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی قربانی ہے جس کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں، ان کو ہمارے دشمن کے ذریعے وسائل پہنچ رہے ہیں، دہشت گردوں کو پاکستان سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم دوہرا دیا۔ قومی پیغام میں امن کمیٹی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کو جو سبق سکھایا وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کے قدرتی وسائل ہیں، ان کے پاس استعمال سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 6 ماہ بعد حزب اختلاف کو قائد مل گیا، محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر مقرر۔ اسپیکر نے عامر ڈوگر کو چیمبر میں بلا کر نوٹیفیکیشن حوالے کر دیا۔ پی ٹی آئی کو ایوان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مشاورت کی دعوت بھی دے دی۔ مولانا فضل الرحمان کا محمود اچکزئی سے رابطہ، اپوزیشن لیڈر بننے پر مبارکباد۔ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے بنوایا۔ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا محمود اچکزئی نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا تھا، جس پر نواز شریف نے نوٹیفیکیشن جاری کرایا۔ یہ اقدام آنے والے دنوں میں وسیع تر میثاق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اللہ اس کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ شاہ محمود قریشی کا حکومت سے مفاہمت کا اشارہ، عدالت میں پیشی پر آج بھی اس سے گفتگو میں بولے، مزاحمت کے بعد بھی تو مفاہمت ہی ہوتی ہے، گفت و شنید سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ایک بار پھر ساتھ بیٹھنا ہوگا، نیا میثاق جمہوریت بنانا ہوگا۔ یہ جو سارے پرزنرز ہیں کنوکٹڈ اور انڈر ٹرائل، وہ اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اڈیالہ جیل از بینگ ایڈمنسٹرڈ بائی گورنمنٹ آف پنجاب۔ یہ وفاق کا اختیار اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہم اسے الاؤ کریں یا ڈس الاؤ کریں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہمارے کنٹرول میں نہیں، حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سینٹ نے پی ٹی آئی ارکان کے احتجاج پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، معاملہ عدالت اور جیل اتھارٹی کے درمیان ہے، بانی کو جیل میں تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ 15 سے 20 کے قریب لوگ تھے جو ڈیفرنٹ روٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان سے وہ شہر کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ بینکس کو لوٹنے کا پلان تھا، اسی جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی۔ 4 لوگ تو سپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا۔ خاران میں 20 سے 25 لوگوں نے داخلے کی کوشش کی، ان لوگوں کا منصوبہ بینک لوٹنے کا تھا۔ میجر عاصم اور نائب صوبیدار انور نبی نے دہشت گردوں سے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا بلوچستان کے مختلف مقامات پر 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، بلوچ بچوں کو غلط لائن پر لگایا جا رہا ہے، صوبے کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایران سے متعلق تمام آپشن بدستور کھلے ہیں، وائٹ ہاؤس نے واضح کر دیا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں بھی معاملے پر گرما گرمی، امریکی مندوب بولے، ایران میں قتل عام بند نہ ہوا تو مختلف آپشنز پر غور ہوگا۔ ایران نے واضح کیا، جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں۔ روسی مندوب نے کہا، سلامتی کونسل کا اجلاس سرکس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار بولے، طاقت کا استعمال صورتحال مزید سنگین کر دے گا، سفارتکاری اپنائی جائے۔ Use of force and unilateral actions will only take us further away from the resolution of core issues. We strongly believe that all disputes must be resolved through peaceful means. امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد بھارت کو بڑا دھچکا، چابہار بندرگاہ کا کام چھوڑنا پڑ گیا، ایران کو ادا کیے گئے $120 ملین ڈوب گئے۔ امریکی صدر نے ایران سے کاروبار پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاج، سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر دھاوا بول دیا۔ گزشتہ روز وینزویلا سے تعلق رکھنے والے شخص کو ٹانگ پر گولی ماری گئی تھی۔ امریکی شہر منیاپولس میں فیڈرل ایجنٹس کی خاتون سے بدتمیزی، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی سافٹ ویئر انجینئر
आलिया रहमान को गाड़ी से खींचकर घसीटा। खातून के मासूरी का बताने के बावजूद मास्क पहने अमेरिकी एजेंट बदतमीजी से बाज न आए। कोयटा के करीब वाशक में 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम। दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी। 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक अफराद का ताल्लुक नोशकी और वाशक से था। सादिकाबाद के करीब कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। 10 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं का ताल्लुक सिखानी और कोश गैंग से है। मुलजिमान अगवा बराए तावान, डकैती और पुलिस मुकाबलों में मतलूब थे। कच्चे के इलाके रोंती में डाकू रानो शर का खुद को पुलिस के हवाले करने का ऐलान। रानो के सर पर 50 लाख का इनाम मुकर्रर है। लाहौर की सड़कों पर डाकू हसीना का गश्त। हंजरवाल में शहरी से असलहे के जोर पर 7,80,000 छीन लिए। 2 नौउम्र लड़के भी डाकू रानी के साथ वारदात में शामिल थे। शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। अभी गरीब लोग क्या मर जाएगा और क्या करेगा। फिर सब्जी में इतना महंगाई है और सब कुछ महंगाई है ना। रोटी अभी 10 रुपये, पहले अभी 20 अभी 30 है। महंगाई का जो बुरान चल रहा है, इस पे हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही और महंगाई दिन पर दिन ज़्यादा होती जा रही है और गरीब आदमी महंगाई के बोझ के नीचे दब जा रहा है। पेशावर में आटे का बहरान संगीन हो गया। नान बायों ने रोटी 10 रुपए महंगी कर दी। कोयटा में भी आटा महंगा। 2 रोज में 50 किलो आटे का थैला 6,500 रुपए से बढ़कर 6,700 का हो गया। बलोचिस्तान के यखबस्ता मौसम में गैस का बदतरीन बहरान। कोयटा समेत दीगर शहरों में अवाम अजियत से दोचार। कराची में भी ठंडे चूल्हे मुंह चढ़ाने लगे। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। हमारे चूल्हे चेक कर ले, जाके देखे घरों में कि कोई गैस नहीं आ रही। जला जला के घर काले हो गए, कपड़े काले हो गए और बहुत परेशान हो गए। सालन चूल्हे पे रखा, गैस चली गई। मुल्क में सर्दी की नई लहर। इस गर्दू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बलाई इलाकों की रास्ता सड़कें बंद। देवसाई का मैदान बर्फ से ढक गया। आजाद कश्मीर की वादियों ने भी सफेद चादर ओढ़ दी। गिलगित बल्तिस्तान में भी चांदी बरसने लगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश। एनडीएमए की पंजाब और केपी में 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोड़े गिरने का खदशा। 22 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बरसात की नवी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के पहले इम्तहान में नाकाम। इंग्लैंड ने 37 रन से काबू कर लिया। 211 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स के लिए पहाड़ बन गया। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन के साथ नुमाया रहे। हुजैफा हसन 17, अहमद हुसैन 12 रन बना सके। समीर मिनहास की हिम्मत 10 रन पर जवाब दे गई। इंग्लैंड अंडर 19 46.5 ओवर्स में 210 रन पर ढेर हुई थी। बिग बैश लीग में ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ का रन लेने से इनकार। बाबर आजम का नाराजगी का इजहार। 11वें ओवर में बाबर का 3 डॉट बॉल खेलना स्मिथ को पसंद न आया। अगले ओवर में पाकिस्तानी स्टार को स्ट्राइक से महरूम कर दिया। आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश को मनाने की कोशिश। खुसूसी वक्त तहफ्फुज़ात पर बात करने ढाका जाएगा। बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरल ने वाज़ेह कर दिया, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत में नहीं खेलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे की शादी की तकरीबात का आगाज। जाती उम्रा में जुनैद सफदर और शांज़े अली रोहेल की मेहंदी की तकरीब। 350 मेहमानों की ज़ियाफ़त का एहतमाम। बारात कल दोपहर 1 बजे लेक सिटी जाएगी। वलीमा 18 जनवरी को जाती उम्रा फार्म पर होगा। इस्लामाबाद में रवां साल के सबसे बड़े मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की इफ्तिताह। वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा ने कहा, AI वीक पाकिस्तान को आलमी AI इकोसिस्टम में जुड़ने में मुआवन साबित होगा। AI को आम फहम बनाकर उसके अमली इस्तेमाल को मुख्तलिफ शोबों तक वसअत दी जा सकती है। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने मतनाज़ा ट्विस्ट केस में वारंट गिरफ्तारी और दीगर अदालती अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। ट्रायल कोर्ट से जारी वारंट गिरफ्तारी करदम करार देने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए थे। ऑस्ट्रेलिया में कमसिन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सोशल मीडिया कंपनियों ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के 47 लाख अकाउंट गैर फाल कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, रियासती अहकामात की तामील की जा रही है।
डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार नोबेल इनाम मिल ही गया। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना ने अपना नोबेल अमन इनाम अमेरिकी सदर के हवाले कर दिया। अमेरिकी सदर जेनजी में हिमायत तेजी से खोने लगे। CNN सर्वे ने मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकाल दी। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की रेटिंग एक साल में 10 से कम होकर -32 हो गई। किसी का घर उजड़ना खुशी की बात नहीं। बुशरा अंसारी के मजाक पर जावेद शेख ने खरी खरी सुना दी। कहा टूटा हुआ घर मजाक नहीं होता। कभी बुशरा अंसारी की ज़ाती जिंदगी या नाकाम शादी पर बात नहीं की। शकरगढ़ में सरहद पार से जंगली हिरन आबादी में घुस आया। सहारन चक के मकीनों की इत्तला पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने हिरन को काबू करके हीर पोस्ट के जंगल में छोड़ दिया। और मुल्क भर में आज शब-ए महराज मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी इबादत, नवाफिल और महाफिल ज़िक्र का अहतमाम। उलमाए कराम खुतबात में वाक़या महराज और उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे। छोटी बड़ी मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। ख़वातीन घरों में नवाफिल और दुआओं का अहतमाम कर रही हैं।